वर्तमान मुख्य अतिथि महाशय ट्रुप्स मानकर प्यारेड परिदर्शन करने को जाउछंती। Division! Attention! Clear! Stop! Turn! Boy! Stop! Boy! Let's go! Stop! Turn! Higher Secondary School! Squad! Stop! Turn! SSPM! Stop! Turn! Rama High School Junior Division MCC Troops यार नेतृत्व नौचंती ग्रुप्स कमांडर हिमांशु नायक वर्तमान से जातीय पताका को सम्मान जनाउछंती। परवर्ती दल सरस्वती शिशु विद्या मंदिर जूनियर डिविजन MCC ट्रुप यार नेतृत्व नौचंती ग्रुप्स कमांडर श्रीतांश आचार्य वर्तमान से जातीय पताका को सम्मान प्रदर्शन करुछंती। परे परे मंच सामना को आसचंती ओम इंटरनेशनल स्कूल जूनियर डिविजन MCC ट्रुप यार नेतृत्व नौचंती ग्रुप्स कमांडर गोपीचंद्रनाथ वर्तमान से जातीय पताका को सम्मान जनाउछंती। परवर्ती दल रमा हाई स्कूल स्काउट ट्रुप एही दलर नेतृत्व नौचंती ग्रुप्स कमांडर स्वाभिमान बाग एवं फ्लैग कमांडर जीवेंद्र प्रधान वर्तमान ट्रुप्स कमांडर स्वाभिमान नाथ जातीय पताका को सम्मान जनाउछंती। परे परे अछंती गार्ड हाई स्कूल गाइड ट्रुप एही दलर नेतृत्व नौचंती ग्रुप कमांडर वर्षा देवरी एवं फ्लैग कमांडर इंदिरा साहू वर्तमान ट्रुप कमांडर जातीय पताका को सम्मान जनाउछंती। वर्तमान मंच सामना को आसुछंती सरस्वती शिशु विद्या मंदिर स्काउट ट्रुप सेकेंडरी स्कूल सीनियर सिविलियन दल एही दलर नेतृत्व नौचंती ग्रुप कमांडर तनुराणा एवं फ्लैग कमांडर लक्ष्मप्रिया नायक वर्तमान तनुराणा जातीय पताका को सम्मान प्रदर्शन करुछंती। परे परे अतिथि विश्वास एवं फ्लैग कमांडर अंजलि बरिया वर्तमान नीलिश्री विश्वास जातीय पताका को सम्मान प्रदर्शन करुछंती एवं फ्लैग कमांडर शुभम दास वर्तमान ग्रुप कमांडर अमृत सुना एवं फ्लैग कमांडर अनुजा
দ্বিতীয় আরো তারপরে আসছেন গার্ল হাই স্কুল জুনিয়র ট্রুপ কমান্ডার রোশন মেহের বর্তমান জাতীয় পতাকাকে সম্মান জানাচ্ছেন। তারপরে অଛନ୍ତି ওড়িশা স্বাগত করে বর্তমান জাতীয় পতাকাকে সম্মান প্রদর্শন করছেন। বর্তমান মঞ্চ সামনাকে আসছেন বিদ্যা বিকাশ একাডেমি জুনিয়র সিভিলিয়ান দল। এই দলের নেতৃত্ব নেওয়া গ্রুপ কমান্ডার আদর্শ কুমার মেহের এবং ব্লক কমান্ডার তারিণী নাথ। বর্তমান গ্রুপ কমান্ডার জাতীয় পতাকাকে সম্মান প্রদর্শন করছেন। পরে অଛନ୍ତି ওড়িশা স্টেট ব্রিগেড স্কুল জুনিয়র সিভিলিয়ান দল। এর গ্রুপ কমান্ডার সৌম্য রঞ্জন সাহানি এবং ব্লক কমান্ডার প্রিন্স শর্মা। বর্তমান গ্রুপ কমান্ডার সৌম্য রঞ্জন সাহানি বর্তমান তন্ময় ভাই জাতীয় পতাকাকে সম্মান জানাচ্ছেন। তারপরে আছে সব জুনিয়র সিভিলিয়ান দল যার লক্ষ্মণ পাড়ি বর্তমান আদিত্য নারায়ণ মিশ্র জাতীয় পতাকাকে সম্মান জানাচ্ছেন। শেষে অଛନ୍ତି সরস্বতী শিশু বিদ্যা মন্দির ঘোষ দল এবং ব্লক কমান্ডার আলোক বচ্চ বর্তমান উভয় জাতীয় পতাকাকে সম্মান জানাচ্ছেন। সাধারণতন্ত্র দিবস এই ভব্য সমারোহে অংশগ্রহণ করতে সমস্ত প্যারেড দল অপর প্রদর্শনীয়তা প্রদর্শন করছেন।